बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर की कितनी छुट्टियां मिली हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान में ईद उल फितर कब मनाई जाएगी, एक रिपोर्ट सामने आई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट में हम आर्मी चीफ साहब ने जो कौमी सलामती पर जो बयान दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आला सतह वफद के हमरा सऊदी अरब के आम दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के दौरे सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी तावन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म साहब के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब और आम वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी शामिल हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म साहब की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी मुतवक्के है। मुलाकात में दोनों रहनुमा तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने और वसी तर इक़्तिसादी तावन को आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में बामी दिलचस्पी के अमूर बशमूल आलमी और इलाकाई हालात, बिलखसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की उभरती हुई सूरत हाल के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा से मुतल्लिक़ मसाइल एजेंडे में सरे फ़हरिस्त होंगे। वज़ीर आज़म साहब का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे तारीख़ी ताल्लुकात को उजागर करता है और दोनों ममालिक के माबैन बामी अफ़ाम व तफ़हीम में इजाफ़े, तिजारत, सरमायाकारी में तावन बढ़ाने और दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी मामलात पर सफारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। उसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर पर दी जाने वाली छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। छुट्टियों के बाद जुमरात 3 अप्रैल से दफातर मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। अतवार की हफ्तावार छुट्टी मिलाकर छुट्टियों की मजमूई तादाद 4 होगी, जबकि उन इदारों में जिनमें हफ्ते को भी छुट्टी होती है, छुट्टियों की तादाद हफ्ते की मिलाकर फिर ये 5 छुट्टियां बन जाएंगी। उसके अलावा ईद उल फितर कब होगी पाकिस्तान के अंदर, ये एक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान में शवाल अल मुकर्रम का चाँद कब नज़र आएगा, इस हवाले से पेशगोई सामने आई है कि महकमा मौसमियात की जानिब से पाकिस्तान में शवाल का चाँद नज़र आने ईद उल फितर की पेशगोई जारी की गई है। इस सिलसिले में बताया गया है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर पीर के रोज़ 31 मार्च को होने का इम्कान है। शवाल अल मुकर्रम के चाँद की रवायत के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई में बताया गया है कि चाँद की पैदाइश 29 मार्च हफ्ता के रोज़ 3:58 बजे होगी और अगले दिन 30 मार्च को रवायत के मुताबिक चाँद की उम्र तकरीबन 27 घंटे की होगी।
پیشگوئی کے مطابق غروب آفتاب کے بعد چاند 70 منٹ تک آسمان پر دکھائی دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 20 گھنٹے کی عمر کے چاند کو انسانی آنکھ سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 16 سے 18 گھنٹے کی عمر کا چاند صرف دوربین سے دیکھنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 30 مارچ کو چاند کا انسانی آنکھ سے براہ راست دیکھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس حوالے سے عید الفطر 31 مارچ کو بروز پیر کو پاکستان کے اندر بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سمیت عام سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ تحریک انصاف کے اراکین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اپنے صوبے کی نمائندگی کی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں اور کوئی شخصیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔